नमस्कार। आज आम पढ़ा दशम श्रेणी पाठ्यपुस्तक साहित्य सिंधु पुस्तकर गोटे कविता जार नाम हो भीमंक सिंहनाद रड़ी। भीमंक सिंहनाद रड़ी कवितार कवि होती आदि कवि सारला दास, जे कि पंचदश शताब्दी कवि। सारला दास थिले ओडिया साहित्यर प्राण प्रतिष्ठाता, जे कि ओडिया साहित्य रचना करी आदि कवि भाव में परिचित होती एवं ओडिया साहित्य जगत को समृद्धशील करिबारे अन्यतम प्रतिभा होचंती सारला दास। सारला दास थिले सूर्यवंशी राजा कपिलेन्द्र देवंक समकालीन कवि। सारला दास झंकड़े थिबा सारला चंडी को आराधना करी काव्य रचना पाई अपूर्व शक्तिर अधिकारी होई काव्य रचना मान रचना करथिले एवं से सारला चंडी को आराधना करिथिबारु से निजको सारला दास नाम रे परिचित मध्य करैथिले। तांकर पितृदत्त नाम थिला सिद्धेश्वर परिडा। जेतेबेले से काव्य रचना आरंभ कले एवं सारला चंडी कृपारु अगाध शक्तिर अधिकारी होई पारिले, जहा फल से निजको सारला दास नाम रे परिचित करैले। तांकर केते गुडिये महान ग्रंथ जहा कि ओडिया जाति को, ओडिया साहित्य को, ओडिया जनहृदय को अविस्मरणीय करैछि। सेथि मध्यरु सारला महाभारत, चंडी पुराण, विचित्र रामायण एभली अनेक ग्रंथ तांकर अवदान रही ओडिया साहित्य प्रति। से महाभारत का ग्रंथ काव्य महाभारत ग्रंथर गोटे अंश किछि अंश आम पाठ्यपुस्तक कविता हिसाब रे भीमंक सिंहनाद रड़ी कविताटी आसी अछि। भीमंक सिंहनाद रड़ी कविताटी सारला महाभारतर गदा पर्वरु आनीत। एक कविताटी कोठु आसीची? सारला महाभारतर गदा पर्वरु आनीत। सारला महाभारतर गदा पर्वरु आनीत मन रखिथबो। ताहले हम देखिबा प्रथमे भीमंक सिंहनाद रड़ी कहिले कोन। आमे तो जानि परिला जे सारला महाभारत रु आसीची। समस्ते जानिथिबे महाभारत, महाभारत रे कौरव आउ पांडव मानक भितरे, कौरव ओ पांडव मानक भितरे युद्ध आरंभ होइतिला। पांडव माने थिले सत्य एवं कौरव माने थिले असत्य। ते सत्यर लड़ाई होतिला एवं शेष रे सत्यर मध्य जय होला। से पांडव मानक भितरु द्वितीय पांडव हेउछंती भीम। भीम केते नंबर? द्वितीय पांडव हेउछंती भीम। द्वितीय पांडव कोन करूछंती? सिंहनाद करूछंती। सिंहनाद कहिले गोटिए मईसी तैयारी, मईसी गोटिए वाद्य यंत्र, जहा वाद्य यंत्र जहा कि मईसी सिंह रे तैयारी गोटिए वाद्य यंत्र जहा कि मईसी सिंह रे तैयारी। बुझियला? रड़ी, रड़ी कहले शब्द करिबा, जहा कि से भीम सिंहनाद रड़ी दैछंती। से कोन पय रड़ी कहछंती एवं रड़ी करिबा फल रे कोन होईची से विषय रे आमे एबे जानिबा। भीमंक सिंहनाद रड़ी विषयटी सारला महाभारतर गदा पर्वरु आसी अछि। प्रथम रु कहिथिली महाभारत जेतेबेले कोन होइची आमे जानिबा काहे कि भीम सिंहनाद रड़ी कले एवं सिंहनाद रड़ी करिबा फल रे कोन होइची। कोन देखो, जेतेबेले महाभारत युद्ध होला, महाभारत महासमर रे आत्मीय स्वजन माननकु हरे महामानी दुर्योधन दुख अनुभव करिछि एवं निजर
ନିଜର ଆତ୍ମା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କଣ କରିଛି ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇଛି ଏବଂ ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତମ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ତମେ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କର। ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଣ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟାସ ସରୋବରକୁ ଯାଇ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ କାହିଁକି ନିଜକୁ ନିଜେ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଗଲେ ନାହିଁ ଆଉ ବ୍ୟାସ ସରୋବରକୁ କଣ ପାଇଁ ଗଲେ ଏଠି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଜାଣିବା ବ୍ୟାସ ସରୋବରକୁ ସେ କାହିଁକି ଗଲେ। ଶିବଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଅଭିଶାପ ଥିଲା ଯଦି ବଳପୂର୍ବକ ଗୋଟିଏ ଶତ୍ରୁ ସେ ବ୍ୟାସ ସରୋବରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ଜଣେ ମଣିଷ ନିରୁପାୟ ହୋଇ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ସେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବ ଏବଂ ବଳପୂର୍ବକ ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ସେଠାକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ସେ ଶିବଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ଯାହା ଜଣା ଥିଲା ଯାହା ଫଳରେ ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ତମେ ଯାଅ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କର। ଯାହା ଫଳରେ ଏ କଥାଟି ଜାଣି ପାରିଛନ୍ତି ସହଦେବ। ସହଦେବ ମୁଖରୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏଇ କଥାଟି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଲୁଚି ରହିବାର ନିରାପଦ ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚିଥିବାର କଥା ଜାଣି ପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଧାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଭୀମଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଯୋଉ ବର ଭୀମଙ୍କ ପାଇବାର ଥିବା ଯେଉଁ ବର ଶିବଙ୍କୁ ମାଗିବାକୁ ହବ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଶିବ ସେ ବର ଦେବା ଫଳରେ ଆମେ ସିଂହନାଦ ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିପାରିବା। ତେଣୁକରି ସହଦେବଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କଣ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧାଇ ଯାଇଛନ୍ତି କାହା ପାଖକୁ ପବନର ସୂତ କହିଲେ ସେ ଭୀମଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପବନର ସୂତ କହିଲେ ଭୀମଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ କଣ ପାଇଁ ତମ ପାଖରେ ତ ସେଇ ବର ମାଗିବାର ଉପାୟ ଅଛି ତମ ପାଖରେ ତ ବର ମାଗିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଅଛି ତମର ଗୋଟିଏ ବର ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ତାହେଲେ ତମେ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ କଣ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ ଏବଂ ସେଇ ବର ମାଧ୍ୟମରେ ସିଂହନାଦଟି ମାଗି ଆଣ। ଯାହା ଫଳରେ ଏଠାରେ କଣ ହେଇଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ଭୀମ ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିବ ସିଂହନାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଂହନାଦ ଦେବା ଫଳରେ ରାଗି ଯାଇଛି କିଏ ନିଜକୁ କମ୍ପିତ କରିଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏବଂ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ଯାହା ଫଳରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଭୟ କଡ଼ରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାରଣ ନ ମାନି ତାଙ୍କୁ ଠେଲି ଦେଇ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଇ ଡାକରା ଦେଇ 70 ଭାର ଗଦା ଧରି ମହାଦର୍ପରେ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ ବାହାରି ଆସିଛି। ଏହା ଥିଲା ଆମର କବିତାର ସାରାଂଶ ଏବଂ 3ଟି ନାଦ ହୋଇଛି। ଏବେ ଆମେ କବିତାଟି ପଠନ କରିବା ଏବଂ ତାହାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରିବା। ସମସ୍ତେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ ଏବଂ ବୁଝେଇବେ ସମସ୍ତେ ଖାତା ବାହାର କରି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମାନେ ଲେଖିବ। ସହଦେବ ବୋଇଲା ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣିମା ଜଗନ୍ନାଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗନ୍ତୁ ପବନର ସୁତ। କଣ ହଉଛି ସହଦେବ ବୋଇଲା ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣିମା ଜଗନ୍ନାଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗନ୍ତୁ ପବନର ସୁତ। ଏବେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ସହଦେବ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସିଂହନାଦଟି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯାହା ଫଳରେ ଭୀମ ହିଁ ସେଇ ସିଂହନାଦଟି
ସିଂହନାଦ वर प्राप्त करिपारिबे कारण जेतेबेले अश्लेष नामक दैत्य कौन करिथिला से कैलाश पर्वतटी उपाड़ी निउथिबा बेले शिव भीमंको डाकिथिले एवं ऋष्यमुख पर्वत रे भीम थिले एवं से ऋष्यमुख पर्वतरु धाई आसी अश्लेष नामक दैत्य को मारी कैलाश उद्धार करिबारु भीम एठारे वर प्राप्त होइथिले एवं शिवम स्वयं निजे तांको वर जाचिथिले किंतु सेठारे से वर आनी नथिले उचित समय हेले मु मांगी नेबी बोली सेठारु कही भीम चली आसीथिले एबे से समय आसी जाइछि से वर प्राप्त कले से दुर्योधन को कौन करिवे परास्त करिवे एवं सत्यर जय करिवे तेणु जानी पारिछंती सहदेव श्रीकृष्ण धाई जाइछंती एवं श्रीकृष्ण जाई से पवनर सुत भीम को जाई कहिछंती कौन कहिछंती ईश्वर को कहले एठारे शिव सिंहनाद माग तमे शीघ्र जाई ईश्वर को सिंहनादटी माग हे पवनर सुत तमे आउ एठारे रुहना शीघ्र जाओ तमे ईश्वर को सिंहनादटी वर आकार रे प्राप्त कर गोविंद बोइले जेबे यमंथ अछि भीम बुद्धि हराई किंपे कलु तुम रति भम गोविंदे कहिले एठारे श्रीकृष्ण कहिले जेबे जेबे तो पाखरे जेते बेले वर मागिबा पई उपाय अछि वर अछि ताले तू चिंता करूछु काहेकि तमे चिंता करूछ कोन पई शीघ्र धाई जाओ एवं शिवं को आराधना करी से सिंहनादटी वर प्राप्त कर बुद्धि हराई किंपे कलु तू मति भ्रम पुणी कहउचंती तमे बुद्धि हरौछ कोन पई मति भ्रम करूछ कोन पई चिंता करूछ कोन पई तम पाखरे तो वर मागिबार उपाय अछि तम पाखरे तो गोटे वर से शिवंक पाखरे रहिछि तमे शीघ्र जाई से सिंहनादटी मागो जेबे बहन तो विश्वनाद को सिंहनाद माग रडीर नादे मान गोविंद बाहर हो बेग एबे एई क्षणी बहन जाओ एई क्षणी जाओ तुमे से विश्वनाथं को सिंहनादटी माग विश्वनाथ कहिले एठारे स्वयं शिवंकर अनेक नाम अछि ताहा समस्ते माने रखिबा उचित से विश्वनाथं को सिंहनादटी माग तार रडी रे मान गोविंद बाहर हो सेही रडी रे से सिंहनादर शब्द रे मान गोविंद जो लुचि रही आत्मगोपन करिछि से व्यास सरोवर रे सेठारु से शीघ्र बाहरी आसु बोली कहउछंती श्रीकृष्ण भीमंकु जेते बेले श्रीकृष्णंकर कथा सुनी भीम कौन करिछन्ते ध्याने न चिंतिला से पांडव सुंदर आसन कंपिला जे देव सोलधर ध्यान रे ध्याने न कहले ध्यान कले ध्यान माध्यम रे चिंता कले से पांडव सुंदर भीम शिवं को जेते बेले चिंता करिसंती शिवं को प्रार्थना करिसंती सेही समय रे शिवंकर से सोलधर कहले शिवंकर आसन कंपी उठिला तापरे कोन अछि ध्याने न जानिले से देव पशुपति ईश्वर बोइले देवी सुनगो पार्वती जेते बेले शिवंकर आसन कंपी उठिबारे लागिला कोन पई भीमंकर ध्यान प्रार्थना जोगु स्वयं शिवंकर आसन कंपीबारे लागिला सेही समय रे स्वयं शिव पशुपति कहले शिव तांकर ध्यान बल रे जानि पारिछंती जे भीम सिंहनाद पाई मते प्रार्थना करूछि सेही समय रे
ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ହେ ଦେବୀ ଶୁଣ। କଣ ଶୁଣିବେ? ଆମ୍ଭନ୍ତ ସିଂହନାଦ ମାଗୁଅଛି ବୀର ଭୀମା, ତୁମ୍ଭ ବିଚାରକୁ କିସ ଜଗାଇ ଗୋମା। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ଶୁଣ, ମୋର ସେଇ ସିଂହନାଦଟି ମାଗୁଛି। କିଏ? ବୀର ଭୀମା। ବୀର ଭୀମା କହିଲେ ଏଠାରେ ଭୀମ। ମୋର ସେଇ ସିଂହନାଦଟି ବୀର ଭୀମ ମାଗୁଛି। ତୁମ୍ଭ ବିଚାରକୁ ସେଇ ସିଂହନାଦଟି ଦେବା ଉଚିତ ନା ଅନୁଚିତ? ସେ ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଉମା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଉମା କହିଲେ, ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ଭୀମସେନ ଆମ୍ଭ ଉପକାରୀ, ବେଳେ ବେଳେ ପାଣ୍ଡବେ ଆମ୍ଭ କୈଳାସ କଇଁ ଉଦ୍ଧାରୀ, ସତ୍ୟ ମନାଇଛି ଦେବ ଯେ ତ୍ରିପୁରାରୀ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ପାର୍ବତୀ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଈଶ୍ୱର, ଭୀମସେନ ଆମ୍ଭ ଉପକାରୀ। ଭୀମ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ୍ଭର ଉପକାରୀ। କହିଲେ ଉପକାରୀ, ଆମ୍ଭର ଉପକାରୀ। ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ସିଂହନାଦ ଦିଅସି ବହନ। ପୁଣି ପାର୍ବତୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିଏ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଦେଖ, ବେଳେ ବେଳେ ପାଣ୍ଡବେ ଆମ୍ଭ କୈଳାସ କଇଁ ଉଦ୍ଧାରୀ। ପୁଣି ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ଯେ ବେଳେ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ସମୟ ପଡ଼ିଛି, ସେହି ସମୟରେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା, ଅଶ୍ଳେଷ ନାମକ ଦୈତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ଉପାଡ଼ି ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତରେ ଭୀମ ଥିଲେ। ଶିବଙ୍କ ଡାକରା ସ୍ଥଳେ ଶୀଘ୍ର ଆସି ସେହି ଅଶ୍ଳେଷ ନାମକ ଦୈତ୍ୟକୁ ହତ୍ୟା କରି କୈଳାସକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ଅନେକ ଘଟଣା ପାଣ୍ଡବ ମାନେ କୈଳାସକୁ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଶିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ସତ୍ୟ ମନାଇଛ। ସେହି ସମୟରେ ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ନିଜେ ଭୀମଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତମେ ସତ୍ୟ କରିଛ, ଯେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବର ଦେବ। ଏବେ ସେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି, ତୁମକୁ ସେହି ବର ଦେବାକୁ ହେବ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ପାର୍ବତୀ ସ୍ୱୟଂ କହୁଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କୁ। ବୁଝିହେଉଛି? ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ସିଂହନାଦ ଦିଅସି ବହନ, ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ହେତୁ ବ୍ରତୀ ଅଛ ତ୍ରିଲୋଚନ। ପୁଣି ପାର୍ବତୀ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଶିବ, ତମେ ଶୀଘ୍ର ସେ ସିଂହନାଦଟି ଦିଅ। ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ କହିଲେ ସିଂହନାଦ ଦିଅସି ବହନ। ଦିଅସି ବହନ କହିଲେ ଶୀଘ୍ର ତମେ ସେଇ ସିଂହନାଦଟି ଭୀମଙ୍କୁ ଦିଅ। କାହିଁକି ନା ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ହେତୁ, ସେଇ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ତୁମେ ବ୍ରତୀ ଅଛ କହିଲେ ରକ୍ଷା ପାଇଛ। ତ୍ରିଲୋଚନ କହିଲେ ଶିବ। ହେ ତ୍ରିଲୋଚନ, ତୁମେ ସେଇ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ରକ୍ଷା ପାଇଅଛ। ତୁମକୁ ସେ ସିଂହନାଦଟି ଶୀଘ୍ର ଦେବାକୁ ହେବ ବା ଶୀଘ୍ର ଦିଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ସ୍ୱୟଂ ଶିବଙ୍କୁ। ସଙ୍କଟ କାଳେ ତୁମ୍ଭନ୍ତ ଉଦ୍ଧାରନ୍ତି ପୁଣ, ଦିଅସି ସିଂହନାଦ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନେନ। ପୁଣି ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ଯେ ସଙ୍କଟ କାଳେ, ଯେତେବେଳେ ସଙ୍କଟ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ପଡ଼ିଥାଏ, ସଙ୍କଟ କହିଲେ ବିପଦ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। କୋଉମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି? ସେଇ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଦିଅ ସିଂହନାଦଟି ତୁମେ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନରେ, ଖୁସି ମୁହଁରେ, ଖୁସି ବଦନରେ ଦିଅ। ବଦନ କହିଲେ ଚେହେରା ବା ମୁଖ, ସେଇ ବଦନରେ ଦିଅ। ପ୍ରସନ୍ନ କହିଲେ ଖୁସି ସହକାରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ସିଂହନାଦଟି ଦିଅ ବୋଲି ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଘନ ଘନ ଆସନ କମ୍ପଇ ସଦାନନ୍ଦ, ଚିରିକୁଟରୁ କାଢି ଦେଲେ ସେ ସିଂହନାଦ। ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଭୀମ ଶିବଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ସିଂହନାଦ ବରପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ, ସେହି ସମୟରେ ଶିବଙ୍କ ଆସନ ବାରମ୍ବାର କମ୍ପି ଉଠିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେହି ସମୟରେ
एवं पार्वतींकर परामर्श कर्मे पार्वती जेतेबेले जणै दैछन्ति तांकर प्रत्येक उपकार गुड़िक सेही समय एवं से करिथिबा स्वयं शिव करिथिबा सत्य मध्य मने पकई दैछन्ति जहा फलरे तांकर आसन कंपी उठिबारे लागिछि भीमंकर ध्यान बलरे भीमंकर प्रार्थना रे स्वयं शिवंकर आसन थरहर हेबारे लागिछि कंपी उठिछि जहा फलरे स्वयं शिव कौन करछन्ति तांकर चिड़िकुटिरु तांकर से मुणारु काढ़ी देइछन्ति सिंह नादटी एवं ईश्वर स्वयं शिव एठारे कहउछन्ति ईश्वर बइले तू बहन होई जीवु तिनी खांती मात्रक शब्द भीम सेन को सहिबु एठारे ईश्वर कहिले जे तू बहन शीघ्र जीवु कहा पाखकु जीवु भीम सेनंक पाखकु जीवु पुणी शीघ्र तू बहन होई जीवु शीघ्र होई जीवु तिनी घांती पुणी तांको आदेश दोछन्ति जे कहउछन्ति सिंहनाद को एठारे स्वयं शिव सिंहनाद को कहउछन्ति हे सिंहनाद तू शीघ्र जीवु आउ सी भीमंकर तिनी घाती तिनी थर शब्द तो सहिबु बोली तांको कहउछन्ति सिंहनाद को कहउछन्ति सिंहनाद आसन्ते प्रसर पवन सिंहनाद कोन करिछन्ति प्रसर पवन रे धाई आसीछन्ति जहा फल रे कोन होइछि से प्रसर पवन रे धाई आसीछन्ति बुझिला सबदे कंप अछि मृत्यु जे भवन पुणी कोन कहिछि सिंह जेतेबेले स्वयं शिव सिंहनाद को कहिछन्ति जे तमे शीघ्र जाओ मन शीघ्र जाओ एवं से भीमंकर तिनी घांती कहले तिनी थर शब्द को सहिब एवं शीघ्र तमे जाओ सेही जेतेबेले शिवंकर परामर्श कर्मे सिंहनाद धाई आसीछि को केउ रास्ता देई से पवनर प्रसरे बही जाउथबा पवन रे कोन करिछन्ति आसीछि किए सिंहनादटी तार जेतेबेले से पवन माध्यम रे आसुछन्ति तार शब्द रे शब्दे कंपो अछि मृत्यु जे भवन से शब्द रे से सिंहनादर शब्द रे कंपो अछि मृत्यु त्रिभुवन एई मत्य भवन कोन से सिंहनादर शब्द रे कंपी उठिबारे लागिछि काळे तापर कला नल जाने विकासी सिंहनाद ज्योति आदित्य हूँ सत्य गुण तेज विकासंती कला नल कहले काल रूपक नल भयंकर अग्नि जहाकू कहा जाए कला नल सेई कला नल भलिया भयंकर रूप तार देखा जाउछि कहार सिंहनादंकर भयंकर रूपक अग्नि ता से सिंहनाद देखा जाउछि एवं काहाठारु सूर्यंक ठारु मध्य 100 गुण तेज ता से सिंहनाद टी देखिबाकू मिलुछि जेतेबे से पवन सुअरे भासी भासी आसुछि तार शब्द कोन होइछि एई मत्य भवन रे कंपी उठुछि एवं कलानल अग्नि रूपक अनल भयंकर अग्नि तार शरीर रे तार से सिंहनादटी विकासित होई ज्योति मध्य देखा जाउछि एवं शिवंक सूर्यंक ठारु 100 गुण तेज प्रफुल्लित होई आम मृत्यु भवन रे मृत्य मंडल रे देखा देउछि अंतराखी आसी प्रवेश होइले व्यास सरोवर तीरे अंतक्षणे प्रवेश करिछन्ति से सिंहनादटी कहा पाखरे आसी केउठारे आसी पहुंची जाइछि सेई व्यास सरोवर कूल रे आसी पहुंची जाइछि किए सेई सिंहनादटी अंतरिक्षे शीघ्र आसी पहुंची जाइछि पहुंची गला के
अंतरिक्षे आसी प्रवेश होइला व्यास सरोवर तीरे आसी पहुंची गले सेई सिंह नादटी से व्यास सरोवर तीर आकाश मार्ग रे आसिले एवं व्यास सरोवर रे आसी प्रवेश कले सरोवर तीर रे सरोवर ने सरोवर तीर रे सरोवर तीर रे किए थिले पांडव सुंदर द्वितीय पांडव भीम भीमसेन सेठारे थिले सेही तीर रे सेही नदी कूल रे आसी प्रवेश कला किए सिंहनाद पांडव सुंदर भीम धोइला ताहा करे आकाश मार्ग जो अंतरिक्ष आकाश मार्ग रे जो धाई आसीची पवन रसुआरे जो सिंहनादटी धाई आसिला से सरोवर तीर रे आसी प्रवेश करिची सरोवर तट रे आसी प्रवेश करिची से समय पांडव सुंदर भीम कोन करिसंती त से सिंहनादटी हाथ रे धरिसंती एवं कहिसंती कोन कहिसंती आरे आरे निशत किंपा हो मान गोविंद करे धरी पांडव ताहा चुंबिला सिंहनाद एवं से सिंहनादटी भीम कररे धरिछन्ति एवं से समय रे मान गोविंद दुर्योधन को कहिछन्ति पर्शना कहिछन्ति तांको तुच्छ मने कहिछन्ति ए दुर्योधन तू कोन पय निशत होजु अलस होजु डरुचु एवं कोन जेते निशोध होई रहउछु से समय रे निशोध होई रहउछु एबे तू बाहर को आसे डरुचु कोन पय निशोध मिले से डरिबा एवं अलसुआ होई जाउछि के एठारे दुर्योधन एमिति कही पांडव सुंदर से सिंह नादटी हाथ रे जाबुडी धरिछन्ति एवं हाथ रे धरिछन्ति तांकर ओठरे सिंह नादटी चुंबिछन्ति चुंबन करिछन्ति आक्रोशिण सिंह नाद भीमसेन गाड़े कले वाद्य आक्रोशिण से सिंह नादटी आक्रोशिण भिड़ी धरि दुई हाथ रे भिड़ी धरिछन्ति एवं ओठरे सिंह नादटी चुंबन देई वाद्य करिबारे लागिछन्ति ताहा वाद्य करिछन्ति सिंह नादटी बजेइछन्ति महिमंडल कंपिला प्रथम शब्द जेतेबेले सिए कोन करिछन्ति जेतेबेले सिंह नादटी आसीची से व्यास सरोवर तीरकु सेही समय रे पांडव सुंदर हाथ रे धरिछन्ति एवं ताहा धरी मान गोविंद को कहिछन्ति तमे निशत कोन पई होउछ अलसुआ कोन पई होउछ एवं से सिंह नादटी को तांको धरी तांको ओठरे चुम्बन दैछन्ति एवं कहिछन्ति एवं से सिंह नादटी को हाथ रे जाबुडी धरिछन्ति तापरे सिंह नादटी वाद्य करिछन्ति गाढ़े जोर रे वाद्य जोर रे बजेइछन्ति जेतेबेले प्रथम थर से बजेइछन्ति कोन होइछि महिमंडल कंपिला प्रथम शब्द महिमंडलटी कंपी उठिबाए धरा धामटी कंपी बारे लागिछि थरी बारे लागिछि केमिति थरी बारे लागिछि नलिनी पत्र रे जेहु नलिनी पत्र रे जने पड़न्तेण पानी पृथ्वी दल दलित कंपई मदिनी नलिनी पत्र रे जेमिति पानी पड़िले टलमल टल नलिनी कहले पद्म से पद्म पत्र रे जेमिति पानी बुंदाए पड़िले से पानी गुडाक टलमल हेबारे लागि थाए ठीक सेमिति भीमंकर प्रथम सिंह नादरे महिमंडल टलमल आम धराधाम महिमंडल कोन हेबारे लागिछि टलमल हेबारे लागि पड़िछि पृथ्वी दल दलित कंपई मेदिनी पृथ्वीटा दल दलित हेबारे लागिछि कंपी उठुछि सारा पृथ्वी संचा छाड़ी करे जे बुलई मंदर मान गोविंद निद्रा भांजी उठी बसिला धाती कर तापरे जेतेबेले महिमंडल सारा पृथ्वी टलमल हेबारे लागिछि कंपी बारे लागिछि से समय
मंदर पर्वत मंदर गोटे पर्वत मंदर पर्वत तार संचा कहले तार स्थान छाड़ी जाई बुली पड़ी घुंची जाइछि सेही समय मानगोविंद से समय मानगोविंद किए दुर्योधन कौन करिछि निद्रा भांजी तार निद्राटी भांगी जाइछि एवं धड़पड़ हेकी उठी बसी पड़िछि बुझी होछि पूर्ण आरके रड़िए देला वीर भीमा छड़ लक्ष्य जजने आकाशे कंपिला बरजमा जेते बेले पुणी आउ गोटे रड़ी देले भीम वीर भीम आउ गोटे रड़ी प्रथम वाद्य रे आम महिमंडल कंपिला केमिति पृथ्वी दलदलित होई उठिला जेमिति नलिनी पत्र जेमिति पद्म पत्र रे पानी टुपाई पड़िले पानी गुड़ाक टळमळ हेबारे लागि थाए ठीक सेमिति भीमंकर प्रथम वाद्य रे एही महिमंडल टळमळ दलदलित होई कंपी उठिला एवं टळमळ हेबारे लागिला एमिति कि से मंदर पर्वत मध्य तार संचा छाड़ीबारे लागिला तार संचा छाड़ी घूरी गला टिके घुंची गला पूर्ण आरके रड़िए देला बीरजम छड़ लक्ष्य जजने आकाशे कंपिला बीरजम जेते बेले पुणी आउ थरे रड़ी गला से वाद्य से सिंहनाद आउ थरे वाद्य कला सेही समय रे कौन होइछि 6 लक्ष्य जजने 6 लक्ष्य जजन पर्यंत आकाश रे कंपी उठिला एवं वीर जम जे कि धर्मर देवता से जम मध्य कंपी उठिबारे लागिले एवं जमंकर स्थान मध्य थर थर होई उठिला कंपी उठिला पाताळे अनंत नागर कंपी लाको फेरु पुणी पाताल को गला से पाताल रे जो अनंत नाग अछंती अनंत नागंकर फेणा मध्य थरिबारे लागिला कंपी उठिला नवदीप सपत सागर कंपिला टळमळ होइला को मेरु एठारे नवदीप एवं सप्त सागर एवं मेरु से पर्वत अंचल गुड़िक मध्य कोन कंपिला एवं टळमळ हेबारे लागिला आमे एबे देखिबा नवदीप कहिले कोन बुझ नवदीप कहिले मने रखि था परीक्षा रे आसीबो इंद्रदीप नागदीप सम्यदीप गंधर्वदीप वरुणदीप कसेरु मानदीप गौस्ती मानदीप ताम्रपन्नदीप कुमारिका दीप यह केउठारे वर्णित स्कंद पुराण सूचना अनुसार नवदीप अछि एवं 7 सागर नाम होउछि मोस्ट इम्पोर्टेंट समस्ते मने रखिथिबो सपत सागर नाम दधी दुग्ध घृत लवण इक्षु सुरा जल बुझिला नवदीप सपत सागर नाम समस्ते मने रखिबाकू पड़िबो जहा फले तुमर परीक्षा रे आसीबार संभावना मध्य अछि सागर कंपिला टळमळ होइला को मेरु जेते बेले नवदीप 7टी सागर एवं सेई पर्वत विशेष गुड़िक मध्य टळमळ हेबारे लागिला कंपी उठिला आदित्य भूमंडल ध्रुवमंडल अवरमंडल आकाशे लागिला उछुलिला सिंधु जल कौन होइछि आदित्य कहिले से सूर्य मंडल भूमंडल कहिले भूमि मंडल ध्रुव मंडल कहिले ध्रुव तारा अंचल अमर मंडल कहिले स्वर्ग मंडल जहाँकि आकाश रे लागिला जो सिंधुटी उछुली उठी जाई आकाश रे लागिबारे लागिला सिंधुर जल गुड़िक उछुली उठिला तार जुआर रे उछुली उठिला सिंहनादर द्वितीय रड़ी भीमंकर द्वितीय रड़ी रे उछुली उठिला एवं आकाश रे लागिबारे लागिला से सिंधु जल गुड़िक रे रे कार करी राजा धृतराष्ट्री वक्षस्थले मारी बाहा स्पष्ट गर्जिन कले बेगे उठी सेते बेले धृतराष्ट्री कोन करछि से द्वितीय रड़ी रे कार शब्द करिछि रे कार शब्द करिछि कोन कहिछि जे युद्धम देहि बोली डाकरा देछि बुझी होछि
ଯୁଦ୍ଧମ୍ ଦେଇ ଦୁର୍ଜମ୍ ଦେହି ବୋଲି ଡାକରା ଦେଇଛି। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏଠାରେ କିଏ? ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଏଠାରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାର ଯେତେବେଳେ ରେ କାର ଶବ୍ଦ କରିଛି ଏବଂ ସେ ରାଗ ତମ ତମ ହୋଇ ଉଠିଛି। କଣ ହେଇଛି? ପଶ୍ଚସ୍ଥଳେ ତାର ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ଜଙ୍ଘର ଅଗ୍ରଭାଗରେ କଣ କରିଛି? ଜଙ୍ଘରେ ହାତ ମାରିଛି ଏବଂ ଆଘାତ କରିଛି। ଯେମିତି ରାଗି ଗଲେ ଜଙ୍ଘରେ କଣ କରନ୍ତି? ଯେମିତି ଆଘାତ କରନ୍ତି, ଜଙ୍ଘକୁ ଆଘାତ କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ ସେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କଣ କରିଛି? ଆଘାତ କରିଛି। ମାରି ବାହାସ୍ପଷ୍ଟ ଗର୍ଜିନ ବେଗରେ ଉଠି ବାହାସ୍ପଷ୍ଟ ତାର ବାହାଦ ମାରିଛି ଏବଂ ଗର୍ଜି ଉଠିଛି। କିଏ? ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗର୍ଜି ଉଠିଛି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧର ଡାକରା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ମହାଗହନ ନିଶ୍ୱାସ ବୁଲାଇ ବେନି ଡଳା ବେନି ଭୁଜେ ଆକ୍ରୋଶୀ ଧଇଲେ କମଳା। ଯେତେବେଳେ ରାଗ ତମ ତମ ହୋଇ ତାର ଜଙ୍ଘରେ ତାର ବାହାସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଏବଂ ଗର୍ଜନ କରିଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଡାକରା ଦେଇ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ମାରି ତାର ବେନିଟଳାକୁ ବୁଲେଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେହି ସମୟରେ ଦେବୀ କମଳା କଣ କରିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ବେନି ଭୁଜା, ତାଙ୍କ ହାତ ରୂପକ ବାଡିରେ ହାତରେ କଣ ଆକ୍ରୋଶୀ ଧରିଛନ୍ତି, ଭିଡି ଧରିଛନ୍ତି। ମାତା କମଳା, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆରେ ଆରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅପାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯେ କଲୁ ବାବୁ, ବୋଇଲୁ ଯେ ଭୀମର ସାତ ରଡି ସହିବୁ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଆରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ତୁ ମତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲୁ, ଅପାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲୁ ଯେ ବୀର ଭୀମଙ୍କର 7ଟି ରଡି ସହିବୁ। ତାହେଲେ ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଡିରେ କାହିଁ ଏମିତି ଥରହର ହୋଇ ଉଠୁଛୁ ଏବଂ ଏମିତି କଣ ପାଇଁ ଗର୍ଜନ କରି ଉଠୁଛୁ? ସେହି ସମୟରେ କଣ କରିଛନ୍ତି ମାନଗୋବିନ୍ଦ? ମାନଗୋବିନ୍ଦ ରାଜା କମଳା ଭୁଜ ଦଣ୍ଡ ଦିଲା ପେଲି ଅଧର ପୁଷ୍ଟ କରି ପଳା ଯା ବୋଲି ବୋଲି। ମାନଗୋବିନ୍ଦ ରାଜା ସେଠାରେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ମାନଗୋବିନ୍ଦ ରାଜା କହିଲା ଯେ ତୁ ଯା, ତମେ ପଳାଅ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇ ହାତଟିକୁ ଧରି ତାଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦେଇଛି। କାହାକୁ? ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ। କିଏ ତଡ଼ି ଦେଇଛି? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆଉ ତମେ ଏଠାରୁ ପଳାଅ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦେଇଛି, ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଧରି ତଡ଼ି ଦେଇଛି। ସେହି ସମୟରେ ଅଧର ପୁଷ୍ଟ କରି ପଳା ଯା ବୋଲି ବୋଲି ବହୁତ କଥା କହିଛି ଏବଂ ପଳା ଯା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିଛି। ମହାଲ ଅଛି ବୋଇଲେ ଯେ ପଳାଉ ଅଛି ମୁହିଁ ତହର ବ୍ରଛନା ବୋଲିବାକୁ ଥିଲି ତ ବାଟ ଛାଇ। ପୁଣି ମହାଲ ଅଛି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି। ମହାଲ ଅଛି କହିଲେ କିଏ? ମହାଲ ଅଛି କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମହାଲ ଅଛି କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଅଧର ପୁଷ୍ଟ କରି ପଳା ଯା ବୋଲି ବୋଲି ତାର ଅଠାରେ ସେ କହିଛି ଯେ ତୁ ଏଠାରୁ ପଳା। କିଏ କହିଲା? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଯେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭିଡି ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁ ମତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲୁ ଯେ ବୀର ଭୀମଙ୍କର 7 ରଡି ସହିବୁ, ଏବେ ତୁ କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହଉଛୁ? ସେହି ସମୟରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ହାତକୁ ଛିଞ୍ଚାଣ୍ଡି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଠରେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଏଠାରୁ ପଳାଅ। ବୁଝିହେଲା? ତବେ ବୋଇଲେ ଯେ ଭୀମ 7 ରଡି ସହିବୁ। ତାପରେ ଧର ମହାଲ ଅଛି ବୋଇଲେ ଯେ ପଳାଉ ଅଛି ମୁହିଁ। ପୁଣି ଏଠାରେ କହିଲେ ମହାଲ ଅଛି କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସେଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ପଳାଉଅଛି। ତୋହର ବର୍ଚ୍ଛନା ବୋଲିବାକୁ ଥିଲି ବାଟ ଚାହିଁ। ପୁଣି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୋର ବର୍ଚ୍ଛନା ମୁଇଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ବାଟ ଚାହିଁକି ଥିଲି, ତୁ କେତେବେଳେ ମତେ ବର୍ଚ୍ଛନା ଦେବୁ ଏବଂ ମୁଁ ତୋଠାରୁ କେତେବେଳେ ମୁଁ ଦୂରେଇ ଯିବି, ସେଇ ସମୟକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲି ବୋଲି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଲଛି ବୋଲେ ଆରବ ରଡିଏ ଯେବେ ସହିବୁ ମାପର, ଏ ରଡି ସହିଲେ ତୁରେ ହୋଇବୁ ଅଜ୍ରାମ୍ବର।
पुणी लच्छी कहउचंती लच्छी कहले लक्ष्मी से लक्ष्मी कहउचंती आउ गोटे रड़ी जो देबे से वीर भीम से रड़ी जदि तू सही पारिबु ताहले एठारे तू अजरांबर होई रही पारिबु तू आउ मरी पारिबु नाही तू अमर होई जिबु बोली ताको परामर्श देले एवं तांकु कहिले एते बोली तत्क्षणे छाड़िले महालक्ष्मी एतिकी कही शीघ्र तत्क्षणे सही समय रे ही कौन करिसंती माता लक्ष्मी ताकु छाड़ी चली आसीचंती एवं से माता लक्ष्मी आसी सारिबा परे कदली पत्र कंपई महादमी कदली पत्र जेमिति थरिबारे लागिला ठीक थरी थाए ठीक सेमिति राग तम राग रे सीए तार शरीरटी एवं तार अष्टांगटी कौन होची थरिबारे लागिछि कहार दुर्योधन राग तम होई थरिबारे लागिले एवं युद्धर डाकरा देले युद्धम देही कही सतुरी गदा भार गदा घेनी करस्थले सतुरी भार गदा घेनी करस्थले खेपई मान गोविंद जे चिंतन्तराळे युद्धर डाकरा देले एवं सतुरी गदा भार धरिले तांको हातरे एवं खेपई मान गोविंद चित्त अंतराळे खेपई फोपाड़ई डेई पूरा जेतेबेले सतुरी दुर्योधन भार थिला 70 भार जहा फल से ताको धरिले एवं डेई पूरा जोर आगे आसिले पूरा धाईगी आसीछंती कोठी की से व्यास सरोवर तीर को बाहरी आसीछंती एठारे हमर कविताटी शेष होईछि मोर आशा समस्ते बुझीबा को चेष्टा बुझी पारिथिबे जदि न बुझीथिबो ताले समस्ते कमेंट माध्यम रे मते कहबो भलो भाबरे बुझेई दे पारिबी जय जगन्नाथ।